سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائیں بدلے کالے گئے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائیں بدلے کالے گئے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کی ہے، یا وہ چور بلا کی ہے۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائیں بدلے کالے گئے۔ اور یہ جو تجھے کو بلاتا ہے، یہ ٹھگ ہے ماری گرا کے گا، یہ ٹھگ ہے ماری گرا کے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا۔ مت کیسی مت والی ہے، سونا جنگل رات چھائیں بدلی کالے گئے۔ اور سونا پاس گئے، سونا بن گئے، سونا زہر گئے اٹھ پیارے، سونا زہر گئے اٹھ پیارے۔ تو کہتا گئے میٹھی نیند گئے، تیری مت کی نرالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائیں بدلی کالے گئے۔ اور وہ تو نگاہت سستا سودا، وہ تو نگاہت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائے، ہم مفلس کیا مول چکائے۔ اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائیں بدلی کالے گئے۔ اور مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کی، میرے گواہ صفائی کی۔ ورنہ رضا سے چور پہ تیری، ورنہ رضا سے چور پہ تیری، ڈگری تو اقبالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائیں بدلی کالے گئے۔ سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات
چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ ٹپٹ ابھی مت کیے الحمد للہ الحمد للہ رب آپ لوگ بات کیے بھائی العالمین چھاپی والے خالق الاکوان ہلکا ومعلم الإنسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا موجود بلا مكان لا بداية لوجوده ولا نهاية لا شكل له ولا صورة له لا ضد له ولا ند له لا زوجة له ولا والد ولا ولد له والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی
بچانے والے اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم یقین ہے کہ نہیں؟ کسے یقین نہیں ہے ہاتھ اٹھائے. پہلے اس لیے بول رہا ہوں کہ سب الرٹ ہو جائے. باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے کے نوجوانان اہل سنت کو جنہوں نے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے وقت اور محنتیں سب لگا کر اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات کوششیں کی ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مہتاب بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اور ہمارے نہایتی صاحب احترام ذل مشد والاکرام جناب شاعر اہل سنت جناب طالب رضوی صاحب. اور وہ اعلیٰ حضرت کے بڑے دیوانے ہیں. ان کو جب میں نے سامنے دیکھا پچھلی مرتبہ وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اور نقیب تھے اسٹیج کے, اور جب میں نے انہیں سامنے دیکھا تو میں اسٹیج سے اترنے پر مجبور ہو گیا تاکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں, جا رہا ہوں بریلی شریف, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کے ایک دیوانے کے لیے, آپ کے ایک عاشق کے لیے میں اتر گیا تھا اسٹیج سے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, آمین. پھر ہو سکتا ہے بھول جاؤں, تو اس سے پہلے ایک بات بول دے رہا ہوں طالب بھائی کے جو صاحبزادے ہیں ان کو. راشد وہ جس خطے میں, ان کو فائدہ دیکھو, جس خطے میں دائنے نہ بائیں, کدھر مارو, دائنے طرف, تو دائنے طرف جو فالج مارا ہے وہ جو آکٹین ہوتا ہے نا, آکٹین اس کو مالش کرو گے. پیٹرول کی دکان, پیٹرول پمپ میں آکٹین ملتا ہے, اس کو مالش کر کے گرم کپڑے سے لپیٹ دو گے سونے سے پہلے, اور فین وغیرہ چلانے سے اور آگ سے دور رکھو گے. انشاءاللہ 40 دن میں وہ ٹنٹنا جائیں گے انشاءاللہ. بالکل تجربے کی چیز ہے, اور خوب اچھے سے مالش کر کے آکٹین سے گرم کپڑے سے لپیٹ دو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ کے وسیلے سے. میں گھر سے نکل گیا ہوں بریلی شریف جانے کے لیے. راستے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے دیوانوں سے ملا دیا. میں بیگ وغیرہ لے کر, ٹکٹ پاسپورٹ وغیرہ لے کر نکل چکا ہوں, سب لے کر آ گیا ہوں. یہاں کل برہمن بڑھیا میں ایک پروگرام ہے, پرسوں چٹاگاؤں میں ہو, پھر وہاں سے بائی ایئر آؤں گا ڈھاکہ ایئرپورٹ, اور یہیں سے روانہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. بارگاہ اعلیٰ حضرت میں
صد سالہ عرس اعلی حضرت. صد سالہ، صد مانے 100، سالہ مانے سال. 100 سال میں جو اعلی حضرت کا عرس ہونے جا رہا ہے. مجھے جو بتایا گیا کہ تقریباً 1 کروڑ سے بھی زیادہ پبلک وہاں جمع ہو. اور میں جن کا خلیفہ ہوں حضور تاج الشریعہ، ان کے تو جنازے میں 3 کروڑ سے زیادہ پبلک جمع ہو. تو الحمدللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد پور کے نوجوانوں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بزرگوں. اصل میں سچ پوچھئے تو 2 جگہ جو ہے تقریر کرنے میں مجھے ذرا اچھا لگتا ہے، چونکہ اپنی زبان میں بولتا ہوں. ایک سید پور میں اور ایک جو ہے محمد پور میں. دونوں پور ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد بخاری کہاں سے ہو گئے تو بہاری ہے. تو واقعی الحمدللہ ہم بہاری ہیں. اور فخر ہے کہ یہ بولی اعلیٰ حضرت بولا کرتے تھے. جس اردو زبان میں ہم بولتے ہیں اسی زبان میں ہمارے امام بولا کرتے تھے. جس زبان میں ہم گنگناتے ہیں اسی زبان میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے نعت رسول لکھا. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی لکھا. پڑھنے والے بھی ہم الحمدللہ، پڑھنے والے بھی ہم، لکھنے والے بھی ہم، اور ہمارے وسیلے سے مقامی لوگ بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ہاں ہمیں تو فخر ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے کوئی اگر نان بنگالی یا بہاری کہتا ہے. بلکہ سچ پوچھئے تو میں جب منسٹر وغیرہ ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں اردو ہی میں بولتا ہوں، تاکہ یہاں جو ڈوم ہے نا انہوں نے بھی اپنی زبان نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. مڑواری بھی اپنی زبان میں بولتا ہے کہ نہیں؟ چاکما اپنی زبان میں بولتا ہے، ساؤتال اپنی بھی زبان میں بولتا ہے. ہمیں بھی اپنی زبان بولنے کا پورا حق ہے. ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے، حق ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی اپنی زبان بولنے کا پورا حق ہے. کوئی اگر ہماری زبان چھیننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ زبان کوئی کسی کی چھین نہیں سکتا. یا اس کو اگر ہم ایسے بولیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا کہ جو غلطی پاکستانیوں نے کیا تمہاری زبان چھین کے، وہی غلطی تم پھر دوبارہ مت کرنا، ورنہ پھر 21 فروری پھر دوبارہ آ جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھے کہ نہیں؟ ارے میں پورے وقار کے ساتھ بولتا ہوں، پوری عزت کے ساتھ بولتا ہوں. ہاں ہم اردو بولنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ. بس خالی ایک بات ضرور بولوں گا کہ اردو سے بولنے سے نہیں ہوگا، آپ اردو پڑھائی بھی شروع کرو. اردو پڑھائی بھی شروع کرو. تب کیا ہوگا؟ علمی صلاحیت پیدا ہوگی. اور جانتے ہو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام کو جاننے کے لیے اردو کا جاننا ضروری ہے. علماء تک ڈکشنری کھولتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے جو یہ لکھا، لم یاتی نظیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا. ارے اس میں اردو بھی ہے، اس میں عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے. ایک نعت میں اعلیٰ حضرت نے 5 زبان کا استعمال کیا. کہو سبحان اللہ. ہاں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اتنے بڑے امام ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو کاتب الوحی کہتے ہیں. جو اتنے بڑے امام ہیں امیر معاویہ پر اپنی جان نثار کرتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ ہمیں حق نہیں ہے ہم کسی صحابی کی مخالفت کریں. اپنی صلاحیت تو دیکھ. ارشاد بخاری، تو کون اور کون کھیت کا مولی ہے؟ امیر معاویہ کاتب الوحی ہیں رضی اللہ عنہ. کیا ہیں؟ زور سے کیا ہیں؟ کاتب الوحی. اب سن لو کیا نام. کاتب مانے لکھنے والا،
وحی مانے قرآن پاک. قرآن پاک حضور فرماتے تھے جبریل امین لاتے، اللہ بھیجتا تھا، جبریل لاتے تھے، امیر معاویہ حضور فرماتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ لکھتے تھے. سلسلہ دیکھیں، اللہ بھیجتا تھا، جبریل امین لاتے تھے، حضور فرماتے تھے، امیر معاویہ لکھتے تھے. اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو اس سے پوچھو کہ قرآن کہاں سے لاؤ گے امیر معاویہ کو مائنس کر کے؟ ٹھیک ہی نہیں؟ زور سے بولیے ٹھیک ہی نہیں؟ کوئی اگر شیعوں کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، ہم یہ کہیں گے شیعوں کی مجلس میں بیٹھنے والا جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا جائے، حضرت عائشہ کو زنا کی تہمت دی جائے، حضرت ابوبکر کو گالیاں دی جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جائے، وہ ان کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے اور آ کر کہے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم بھی پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ تو نہ پڑھ تو بہتر ہے. دو کشتی میں پیر ڈالے گا تو غرق ہو جائے گا، یا تو ادھر آ یا ادھر جا، ہے کہ نہیں؟ ادھر آ یا ادھر جا، یا رحمان کی طرف آ یا شیطان کی طرف جا. سوچو گے کہ رحمان بھی خوش شیطان بھی خوش، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اگر رحمان خوش تو شیطان ناخوش، اور اگر شیطان خوش تو رحمان ناخوش ناراض. ہم تو شیطان کو دفن کر کے رحمان کی رضا کے لیے کربلا میں امام حسین نے جو جانیں دی ہیں، وتھ فیملی کے پوری فیملی کے ساتھ جو جانیں نثار کی ہیں، ہم وہ حسینی ہیں. ایک بات پوچھتے ہیں، کوئی بھی ایک آدمی جواب دے دے، مجھے کوئی بھی ایک آدمی جواب دے دے، کون ہے جو اپنی اماں کے انتقال پر ڈھولک بجایا تھا؟ ایک آدمی جواب دے کہ میری اماں انتقال کی تھی، لاش رکھا تھا گھر میں اور ہم ڈھول بجا رہے تھے. ہے کوئی بھی اپنے ابا کے انتقال پہ ڈھول بجایا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دے، بتائیں. کوئی بھی حضرت اپنے دادا کے انتقال پر ڈھول بجایا ہے؟ بولو نا، جواب دو، زور سے جواب دو. بجایا ہے دادی کے انتقال پر، نانا کے انتقال پر، نانی کے انتقال پر، بھائی کے انتقال پر، بہن کے انتقال پر. اچھا، جب ہم بھائی اور بہن کے انتقال پر ڈھول نہیں بجاتے تو ہم کیوں امیر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ ڈھول بجائیں گے، وصال پر ڈھول بجائیں گے، شہادت پر ڈھول بجائیں گے؟ ارے ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا، ان کے سر اقدس کو خنجر کے اوپر، نیزے کے اوپر رکھ کر مثل کر کے، جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں آنند و مثل، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا. ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم الحمدللہ حسینی ہیں. حسینی خیمے میں جا کر حضرت سکینہ سے کوئی پوچھتا، حضرت زینب سے کوئی پوچھتا، حضرت شہربانو سے کوئی پوچھتا کیا آپ نے کبھی ڈھول بجایا اس دن 10 محرم کو؟ جواب دیں گی کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم تو حسینی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ارشاد بخاری بولتا ہے، میں الحمدللہ پوری دنیا میں، امریکہ سے، برٹن سے لے کر، لندن سے لے کر پوری دنیا میں دعوت دیتا ہوں، اور میری دعوت جو ہے وہ بالکل آپ کی بالکل قرآن و حدیث کی دعوت ہے. آپ ایک کھڑے ہو کر بول دیجئے کہ ہاں میری اماں انتقال کی تھی تو ہم نے ڈھول بجایا. ایک کوئی کھڑا ہو کر بول دیجئے، ہے کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. اچھا، یہ اب کوئی یہ بھی مت کہنا کہ ابا اماں سے تو امام حسین کی مثال نہیں دی جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. کہو کہ یہ بھی دیکھو ابا اماں سے امام حسین کی مثال دے دی. ہم سید ہیں
ہمارے دادا ہیں امام حسین، ہم ابا اماں ہی سے تو مثال دیں گے، دیکھیے ہم حسینی سید ہیں۔ میں سید ارشاد بخاری، میرے والد سید حافظ شمس الہدیٰ بخاری، میرے دادا سید حافظ عبد المجید بخاری، میرے دادا کے والد حضرت مولانا ممتاز رسول بخاری، ان کے والد حضرت مولانا تفضل حسین بخاری، اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میری جو سیڑھی ہے وہ 40ویں پیڑھی ہے۔ بات سمجھیں؟ تو ہم تو آپ کے اندر تو صرف امام حسین رضی اللہ کی محبت ہے، خون نہیں ہے، ہمارے اندر محبت بھی ہے، خون بھی ہے، اور ہم الحمدللہ ہم وہ نسل سے ہیں کہ ہم الحمدللہ دیکھیے جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن سنیت پر آنچ آئے یہ ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے، اور الحمدللہ اسی مشن پہ زندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی مشن پر موت دے۔ آج مبارکباد پیش کرتا ہوں، کوئی ناراض نہیں ہونا، ناراض اگر ہونا تو ٹھیک ہے، چائے پلا دوں گا ایک کپ۔ اللہ ٹاپک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ بیچ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا ہی تھا، کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان امام حسین ہی تو ہیں، کیونکہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان امام حسین ہی تو ہیں، جو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے حشر کے میدان میں، یا رسول اللہ یہ میرا ہے، سرکار فرمائیں گے جب تیرا ہے تو میرا بھی تو ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت خوب فرما دیا اس معاملے میں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟ تو آج ٹاپک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے، اور میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پر گفتگو کرنا ایسا کٹھن ہے جیسے کسی نے سمندر کے بیچ میں پانی جہاز سے اتار دیا اور یہ کہا کہ تیر کے کنارے چلے جاؤ، تیر کے کنارے چلے جاؤ۔ دیکھیں کوئی مولانا ہے جو حافظ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، کوئی ایسا ہے کہ مولانا بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کوئی سمجھ لیجئے کہ یہ بوتل یہ بوتل ہے، اس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پانی۔ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے، اس میں پانی ہے۔ اب اس پانی میں اگر اور سیلائن ایک پیکٹ ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ سیلائن پلس پانی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس میں کوئی تھوڑا سا ڈاب کا پانی بھی ملا دیا، اب کیا ہوگا؟ سیلائن، پانی، ڈاب کا پانی، کیا ہوا؟ 3 ہوئے۔ اب اگر کوئی اس میں ایک قطرہ زعفران بھی ملا دے تب کیا ہوگا؟ سیلائن، پانی، ڈاب کا پانی، زعفران۔ اب کوئی ایک قطرہ کیوڑا بھی ڈال دے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ 5۔ اس کا ترجمہ ہوگا 5 in 1۔ کیا ہوگا؟ 5 in 1۔ ایک میں 5 چیز ہے، ایک میں 5 چیز ہے۔ اب آؤ، کوئی کیا کیا، گھر گیا کہ بکری کا دودھ پینا سنت ہے، اس پہ 1 کپ دودھ بھی پلا دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ 6 in 1۔ ایک دوڑ کا گیا، بولا کہ مجھے تو ڈائبٹیز نہیں ہے، اس پہ تھوڑا شکر بھی ملا دیتا ہوں، چینی بھی ملا دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ 7 in 1۔ اس طرح
جو چیزیں اس میں آ سکتی ہیں وہ بڑھاتے جائیے. خوب زیادہ جائیے گا. کتنا جائیے گا؟ خوب زیادہ جائیے گا. کتنا جائیے گا؟ 10 20 30. اس کے بعد یہ کہے گا کہ نہیں، کوئی وہ لے کر آیا، کیا نام ہے، کٹہل لے کر آیا، اس میں بھی اس کو ڈال دو. بھائی چپ رکھ، ادھر رکھ، اس میں کٹہل سارا مزہ ہی کر کرا. ایک آیا کیا، کٹبیل لے کر، یہ ڈال دے، بچوں وہیں پر رکھ اس کو، یہ اس میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے. اب ایک چیز میں 2 in 1 3 in 1 4 in 1 ہم لوگ کہاں تک گئے؟ 7 in 1. ایک عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے. کیا ہوا؟ 2 in 1. عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے. کیا ہوا؟ 3 in 1. عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاری بھی ہے. بولو جلدی جلدی جواب دو. 4 in 1. عالم، مفتی، قاری، حافظ بھی ہے، ساتھ میں وہ محدث بھی ہے، ساتھ میں اب مفسر بھی ہے. 6 in 1. یہ ہوا. آگے بڑھتے جاؤ، وہ پروفیسر بھی ہے. 7 in 1. گنتے گنتے تھک جاؤ گے. اگر کسی کو دیکھنا ہے نا آل ان 1 تو بریلی چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت ہیں کہ وہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں حافظ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں فقیہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں مورخ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں شاعر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں عاشق رسول بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں وہ معلم بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں وہ علم نجوم کا بھی علم ہے انہیں، اعلیٰ حضرت ہیں کہ وہ میتھمیٹکس بھی جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں وہ پروفیسر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں کہ وہ وائس چانسلر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. آپ کہتے کہتے تھک جاؤ گے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت. دیکھ لیجئے جس نے یہ کہا ہمارے اعلیٰ حضرت، اس کا چہرہ کھلتا رہتا ہے. اچھا اب یہ آئیے، ہر مرید اپنے پیر کا ہے، ہر مرید اپنے پیر کا ہے. اعلیٰ حضرت جو ہے سب کے پیر کے پیر، اعلیٰ حضرت سب کے پیر ہیں، چاہے وہ اجمیر والے ہوں. غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بعد آج سے 100 سال تک چاہے وہ اجمیر کے ہوں کہتے اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں، چاہے وہ کچھوچا کے ہیں کہتے اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں، چاہے وہ مہرانا کے ہیں. اللہ اکبر کہو نا، اللہ اکبر. بابو رے یہ کیا جانور کی تصویر ہے؟ ہم لوگ اس کو ہٹا دو، ہم کو ایک عام شعر دے دو. چل کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. خدا چل کے اسلام پر آمد میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک. اللہ اکبر. آپ سوچ رہے ہوں گے چیئر کیوں چینج کیا؟ اس پہ شاید کہ کس کی شیر کی تصویر تھی، شیر کی تصویر یہاں تھی. اب اعلیٰ حضرت کی بات ہو، مسلک کی بات ہو، امام اعظم کی بات ہو، امام حسین کی بات ہو، اور شیر کی تصویر لے کر بیٹھیں. ہم لوگ تھوڑی نا تصویر والے ہیں، ہم لوگ تو تحقیق والے ہیں. الحمدللہ اس لیے ہٹا دیا.
ہاں اور بھی سن لو، بعض لوگ اپنے پیروں کی تصویر رکھتے ہیں گھروں میں. سن لیجئے، چاہے ناراض ہو یا خوش ہو، ہمیں تو مدینے والے کی خوشی چاہیے. آپ ناراض ہو، آپ کے پیسے سے تھوڑی نہ میں بازار کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ سن لیجئے، چاہے کوئی بھی ہو، پیر کی تصویر یا کسی جاندار کی تصویر گھر میں اگر لٹکا کر رکھتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو لٹکا دو. یہ شریعت کا حکم ہے. اور ہم مسلک اعلی حضرت زبان سے صرف بولنے والے نہیں، ہم تو عملاً مسلک اعلی حضرت پر چلنے والے ہیں. ہم مسلک اعلی حضرت پر عملاً چلنے والے ہیں. حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے اندر جو مورتیاں تھی وہ ہٹائی سرکار نے، اور کچھ تصویر ہاتھ سے بنی ہوئی تھی اس کو بھی حضور نے ہٹوا دیا. کہو سبحان اللہ. گھر میں خیر برکت چاہتے ہو؟ اب آج کل ایک نئی چیز نکلی ہے، 5 بزرگوں کی تصویر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. بولے غوث پاک ہیں، یہ خواجہ غریب نواز ہیں، یہ وارث پیا کلیری ہیں، یہ صابر پیا صاحب وارث پیا صاحب ہیں، یہ صابر پیا ہیں. اس طرح کر کے 5 تصویر اپنے من گڑت بنا دیتا. اب تو شیعوں نے امام حسین کی بھی تصویر نکال دی. کہیے نعوذ باللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی تصویر شیعوں نے نکال دیا ہے. سن لیجئے، آپ غور سے سن لیجئے، یہ شیعوں کے گرو کا فوٹو ہے، یہ ہمارے امام ہے. ارے کس کی اتنی بڑی ہمت جس کی زیارت کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، تم ان کی تصویر ہاتھ سے بناؤ گے؟ تمہارے ہاتھ میں یہ دم ہے، یہ طاقت ہے، تمہارا اتنا علم ہے کہ ہمارے امام حسین کی تصویر بناؤ گے؟ کہیے کسی کے اندر اتنی ہمت ہے؟ آپ تاج محل بنا سکتے ہو تصویر میں، بیت المکرم کا گیٹ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ امام حسین کی تصویر نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کی جرات کسی کی نہیں ہے. اور کس کی ہمت کہ امام حسین کی تصویر بنا لے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی بالکل آقا کریم علیہ السلام کہ ہم شبیہ تھے، دونوں بھائی. اب سرکار نے فرمایا کہ سن لو، میری تصویر یا میری صورت شیطان یہ اپنے اس زمانے میں میری صورت کی نقل کر کے شیطان نہیں آ سکتا. سرکار نے فرمایا. اب یوں کہہ لیجئے ماڈرن زمانے میں کہ سرکار کریم علیہ السلام کی تصویر کیمرے میں نہیں آ سکتی، کیمرہ جل جائے گا، کیمرہ جل جائے گا. کیمرہ ہر چیز کی تصویر اٹھا سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے. کیا مجال ہے کیمرے کی کہ میرے محبوب کی تصویر کھینچ کے دکھا دے؟ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے. اس لیے نہیں ہے کہ جس کو خود رب العالمین نے اپنے سے بنایا اس کو کون دنیا میں پھر دوبارہ بنا سکتا ہے، بھلے آج کر کے کیوں نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ رسول کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا. তোমরা সবাই বুঝতেছো? কে কে বুঝতেছে না? সবাই বুঝতেছো? হ্যাঁ, বাংলা বলবো? হ্যাঁ অবশ্যই ইনশাআল্লাহ তাআলা. ইমামে আলী মাকাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ নবী করিম আলাইহিস সালামের শানে যখন কবিতা লিখলেন, নাতে রাসূল লিখলেন, তো কি বললেন জানেন? বললেন
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মতো সুন্দর মহান ব্যক্তিকে আমার দুই নয়ন কখনো দেখিনি। এরপরে শব্দটা বললেন ওয়াজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মতো সুন্দর ও মহান হাবিবকে দুনিয়ার কোন জননী, দুনিয়ার কোন মা জন্ম দিতে পারে নাই। দুনিয়ার কোন মা জন্ম দিতে পারে নাই। আমার আল্লাহ বলতেছেন লাম ইয়াতি নাযীরুকা ফি নাযারি, সেম কথা উনি বলছেন আমার দুই নয়ন কখনো দেখিনি। আল্লাহ বলতেছেন লাম ইয়াতি নাযীরুকা ফি নাযারি, নাজার মানে চোখ, নাযীর মানে মিসাল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার চোখে আপনার কোন মিসাল আজ পর্যন্ত আসে নাই। এরপরে হযরত হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন কি ওয়াজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ, আপনার মতো সুন্দর মহান ব্যক্তিকে দুনিয়ার কোন জননী জন্ম দিতে পারে নাই। আল্লাহ হযরত বলতেছেন কি জানেন, মিসলে তো নশুদ पैदा जाना, सेम बात, मिसले तो नशुद पैदा जाना, आप जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ यार। अल्लाह अकबर। पता चला कि अगर अरब की जबान में सुनना है तो हजरत हसन की जबान में सुनो, नाते मुस्तफा किसे कहते हैं। और अगर सुन्नियों के इमाम की जबान में सुनना है तो बड़े ही चलो फिर देखो कि इश्क़ रसूल किसे कहते हैं। वो बारगाह रिसालत में करीब से हजरत हसन जो अरब के हैं, वो बारगाह रिसालत में सरकार की मौजूदगी में नाते रसूल पेश कर रहे थे। ये हसानुल हिंद हैं, ये हसानुल हिंद हैं, ये इमाम अहमद रजा हैं, जो बरेली से कह रहे हैं मिसले तो नशुद पैदा जाना। আল্লাহু আকবার। ইনি হচ্ছেন আমাদের আলা হযরত, ইনি হচ্ছেন আমাদের আলা হযরত ইমাম ইশক ও মোহাব্বত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত। মুজাদ্দিদ কেন বলা হয় এটাও শুনে নিন। আমি আপনি বললে হবে নাকি? এখন দেখা যায় টিভিতে দুই একজন কানাডার কোন ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ বলতে শুরু করছে, ঠিক না? যার দাড়ি শরিয়া মোতাবেক নাই, ঠিক আছে, ওকে মুজাদ্দিদ বলছে। মুজাদ্দিদ তুমি বললে হবে না, জামানার সমস্ত ইমামদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। খানা কাবার ইমাম বললেন, মসজিদে নবী শরীফের ইমাম বললেন, এরপরে বাইতুল মুকাদ্দাসের ইমাম বললেন, 250 উলামায়ে কেরাম জামানার শ্রেষ্ঠতম উলামায়ে কেরাম বলে উঠলেন। আমরা যদিও আরবের, আপনি ভারতের, তবে ইয়া ইমাম আহমদ রাজা, আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতেছি আপনি এই জামানার মুজাদ্দিদ। চিৎকার করে বলেন সুবহানাল্লাহ। আলা হযরত, আল্লাহু আকবার। আলা হযরত ইলমে গায়ব, আলা হযরত শুনেন, মানুষ বলে না যে নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইলমে গায়ব জানতেন না। ওয়াহাবিরা বলে কি না? জোরে বলেন, বলে কি না? बोले हुजूर इल्म गायब नहीं जानते थे। तू कितना बड़ा गायब का इल्म रखता है कि हुजूर नहीं जानते थे, 1400 साल बाद तू बोल रहा है। ये मेरे हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते कब्रिस्तान से जा रहे हैं, कब्रिस्तान से जा रहे हैं, अचानक खड़े हो गए। ऐ सहाबियों, क्या एक काम कर सकते हो? फिदा अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आपके कदम पाक में कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल। इरशाद तो फरमाइए, जान देने के लिए तैयार हैं। चीज तो चीज है, जान भी। मेरे आला से क्या फरमाते हैं, जानो दिल होश खिरत सब तुम मदीने पहुंचे। अल्लाह, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अल्लाह अकबर। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक काम करो, खजूर की एक डाली ले आओ। डाली लाई गई, हुजूर ने उसे तोड़ा,
2 قبروں میں ڈال دیا. یہ حدیث آپ کو سب کو معلوم ہے. ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ بولیے نا زور سے, ڈالا کہ نہیں؟ একটা খেজুরের ডাল নিয়ে দুটো কবরের মধ্যে গেঁথে দিলেন. কে? প্রিয় হাবিব. কে? আমাদের নবী. কে? শাফাতের কান্ডারি. কে? হুজুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম. গেড়ে দিলেন কি না? আচ্ছা, ওরা বলে যে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কে ইলমে গায়ব নেই. আমি তো দেখতেছি আমাদের সুন্নি ভাইরাও বলতেছে হ্যাঁ গেড়ে দিয়েছিলেন, অথচ এই সময় আপনি ছিলেন না. এই এলেন তো আপনারও আছে, ঠিক কিনা? আপনি ছিলেন ওই সময় না, দেখেছেন না, কিন্তু এলেম আছে. তাহলে নিশ্চয়ই কার কাছ থেকে শুনেছেন বা পড়েছেন, ঠিক কিনা? এবার আসুন, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন দাঁড়িয়ে দেখতেছেন দুটো কবরে আকা করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম খেজুরের ডাল পুঁতে দিলেন. ইরশাদ করলেন, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হুজুর আমার মা বাবা আপনার চরণে কুরবান. হুজুর বুঝলাম না এটা কেন এটা করলেন. হুজুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মুশকি হাসি দিয়ে ইরশাদ করলেন যে শোনো, এটা দুইজন মুসলমান, দুইজন সাহাবী কবরে আযাব হচ্ছে. কি হচ্ছে? আযাব হচ্ছে. বোঝা গেল হুজুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কবরের আযাব সম্পর্কে জানেন. তাই হুজুর ইরশাদ করে দিলেন আযাব হচ্ছে. আল্লাহু আকবার, বলেন সুবহানাল্লাহ. হুজুর দেখলেন আযাব. ওয়াহাবীরা শুনে না, এটা বলিও না যে কানে কানে জিবরিল আমিন বলে দিলেন. बड़े खबीस हैं, कान में कहते हुजूर ने, जिब्रील अमीन ने कान में कह दिया, चुप से कह दिया. अरे सुनो, जिब्रील अमीन को रखा गया वही लाने के लिए, ठीक है? हर थोड़ी थोड़ी बात उनके कान में कहने के लिए थोड़ी ना अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया. जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तमाम अंबिया किराम के पास वही लेकर जाओगे मेरी जानिब से. और ये इतने बड़े हैं, बकिया क्या है? इतने बड़े हैं, क्या है तुम बताओ? दिल में सोच लो कि ये जिब्रील अमीन का पावर ज्यादा मानते, हुजूर का पावर कम मानते. जिब्रील अमीन से पूछो आपको किसके लिए पैदा किया गया, कहेंगे हुजूर के तलबे के सदके में मुझे पैदा किया. जिब्रील अमीन की যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কার ওসিলায় আপনাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, উত্তর দেবেন নবীজির পা মোবারকের তালার ওসিলায়, পা মোবারকের ওসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করেছে. তো কি বললেন? দুটো ডালি খেজুরের দু জায়গায় দুইটা কবরে রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম গেঁথে দিলেন. ইরশাদ করলেন যে দুটো কবরে আযাব হচ্ছে. সাহাবী দেখতেছেন না, গায়বের বিষয় রাসূল দেখতেছেন. কিন্তু সাহাবী কেউ এতরাজ করলেন না, কেউ অবজেকশন করলেন না. হুজুর গায়বের খবর আপনি কিভাবে বললেন? এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনি কিভাবে বললেন? হ্যাঁ, যদি একটা ওয়াহাবি ওখানে হতো সাহাবীদের ভিতরে, তখন সে এতরাজ করত, সে ধরনের কথা বলতো, সাহাবীর আকীদা আমার হাবিব ইলমে গায়ব জানে, চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ. শুধু ইলমে গায়ব নয়, এখনকার রানিং নয়. সাহাবায়ে কেরাম কে নবী করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করলেন, জানো দুজনের কবরে আযাব হচ্ছে. হুজুর আপনি বললেন, আমরা মেনে নিলাম. আর কেন হচ্ছে এটা জানো? কেন হচ্ছে এটা জানো? একজন গীবত করত, অন্যজন প্রস্রাবের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না. বুঝা গেল আযাব হচ্ছে. রাসূল এটাও জানেন কি কারণে, তার জিন্দেগিতে সে কি করেছে রাসূল এটাও জানেন. চিৎকার করে বলুন সুবহানাল্লাহ. সে তার জিন্দেগিতে কি করেছে. अच्छा सुनिए और एक बात सुन लो, इस्तिंजे खाने में लोग बहुत प्राइवेट और प्राइवेसी के साथ जाते हैं. कोई देख तो नहीं रहा,
बाजार में अगर कोई आपके यहाँ जेनेवा में कोई अगर 2 किलो गाय का गोश्त खरीदे 2 केजी, 10 आदमी देख लेंगे गोश्त खरीदा है 2 केजी। मछली अगर खरीद ले 2 केजी, सब देखेंगे कि 2 केजी मछली खरीदा है। अगर 1 केजी वो पटल खरीद ले, 1 केजी बैगन खरीद ले, 1 केजी गोभी खरीद ले, जिसको गोभी कहा जाता है, असल उर्दू में गोभी है, गोभी खरीद ले, सब देख लेता है कि गोभी खरीद रहा है। कोई कपड़ा खरीदता है, देख ले इस दुकान में कपड़ा खरीदा, जूता खरीदा, तब तो मचल मचल के समझ जाते हैं जूता, नए जूते की आवाज आई। अच्छा, ये जब कोई करता है तो समझ में आता है। अच्छा, बाथरूम के अंदर क्या कर रहा है ये आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, कहिए ना, मालूम है? कै लीटर पेशाब वो किया, कोई नहीं नापता है। कै खतरा वापस आया, कोई नहीं नापता है, कोई नहीं देखता। वाह, अल्लाह के रसूल कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह। ये सुन्नी है जो मानता है इस्तिंजा कौन कैसे कर रहा था, ये भी मेरे महबूब बता रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। वहाबियों, दिमाग का इस्तेमाल करो। पर्दे के अंदर पर्दा, फिर आदमी इस्तिंजा करता है कि नहीं? अब तो अटैच बाथरूम है, टाइल्स लगा हुआ, ठीक है। उस जमाने में भी पर्दे का निजाम था, खजूर की चिटाई से घेरा हुआ था, चट से घेरा हुआ था, ठीक है। उसके बावजूद भी सरकार अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इस्तिंजे के मामले में एहतियात नहीं बरतता था। हुजूर, इंसान के इस्तिंजे के मामले में भी आपको मालूमात है। मेरे आला हज़रत ने बड़े अच्छे से हमको समझा दिया। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। हमारा आला हज़रत बोलते थे, या रसूल अल्लाह, আর কোন গায়েব আপনার কাছে থাকে নাকি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর কোন ধরনের গায়েবের ইলম আপনার কাছে গোপন থাকবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, जब ना खुदा ही छुपा। हाथ उठाकर कहो, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मूसा अलैहिस्सलाम है। रब्बी अरीनी, अल्लाह एक बार दिखा देना, एक बार दिखा दे। कोथा बुझे আসছে? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। रब्बी अरीनी, अल्लाह एक बार देखना चाहता हूँ, दीदार और जियारत एक बार करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया, लन तरानी, मुझे नहीं देख सकते तुम, इन आंखों से तुम नहीं देख सकते। लन तरानी, अल्लाह ताआलार दरबारे अर्ज करलेन हजरत मूसा আলাইহিস সালাম, রব্বি, এ আমার পালনকর্তা, আরিনি, আমাকে একবার দেখা দাও না, একবার আমাকে দেখা দাও, একবার সাক্ষাৎ দাও। হুজুর করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই দুনিয়াতে জাহিরি ভাবে আসার পূর্বে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, লান তারানি, तुम मुझे हरगिज हरगिज नहीं देख सकते, তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যখন বিষয় আসলো, ওখানে হযরত মূসা দরখাস্ত করেছিলেন, এখানে আমার নবী দরখাস্ত করেন নাই। আল্লাহু আকবার, বলুন আল্লাহু আকবার। ওখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলেন, এখানে আমার নবীজি অ্যাপ্লিকেশন দেন নাই। আমার হাবিব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তো ও প্রস্তুত ছিলেন। কোথায় ছিলেন? উম্মে হানি ওনার ঘরে ছিলেন, আরাম করতেছিলেন। अच्छा, नींद आ रही थी, सरकार सो रहे थे। हाँ? हुजूर की नींद की हमारी नींद की तरह। हुजूर सोते हैं तो दिल जागता है, हम सोते हैं तो वजू टूट जाता है। हुजूर सोते हैं तो वजू नहीं टूटता, क्योंकि हम जब सोते हैं तो गफलत की नींद सोते हैं। सरकार एक सेकंड में भी गफलत में नहीं रहते। तो আমাদের আলা হযরত ইরশাদ করলেন, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला या रसूल সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর কি গায়ব আপনার কাছে গোপন থাকে?
সমস্ত গায়েবের মধ্যে জান্নাত গায়েব, উত্তর দিবেন জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসারাত, জিবরিল আমিন, হাউজে কাউসার, জান্নাতুল মাওয়া, জান্নাতুন নাঈম, বলেন না একটু গায়েব। এরপরে আসেন লৌহ গায়েব, কলম গায়েব, আরশ, কুরসি গায়েব, হযরত মিকাইল গায়েব, হযরত ইসরাফিল গায়েব, হযরত জিবরিল, আর কে বাকি থাকলো? हजरत अजराइल। सवाई भय करे देखो बोल रहे हो ना कहीं आ ना जाए। वो आएंगे तभी जब अल्लाह ताला उनको आने का हुक्म देता है। আমার আনাসত বলতেছেন আর কোই গায়েব क्या, যতগুলো গায়েব আছে সমস্ত গায়েবের মধ্যে সর্ববৃহত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ গায়েব আল্লাহ তাআলার সত্তা, আল্লাহ তাআলার জাত। आला हज़रत बोलते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। ए अल्लाह ताला रसूल, जन्नत जहन्नम अर्श कुर्सी लौह कलम এগুলো তো আছে গায়েব, কিন্তু সমস্ত গায়েবের মধ্যে মহা গায়েব হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জাত। এই আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের সত্তাকে আপনার সামনে গোপন রাখলেন না, প্রকাশ করে দিলেন, আর কি গায়েব থাকে? জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কি গায়েব, আর কি গায়েব থাকে? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत আমাদের आला हजरत तो आला हजरत ही है। अल्लाह अकबर। ये आला हजरत की जात है। मुजद्दिद কেন বলা হয় आला हजरत के? आला हजरत के मुजद्दिद এজন্য বলা হয় যে বাজারে যতগুলো কোরআন পাবেন তরজমাওয়ালা, ওই কোরআনের মধ্যে দেখবেন এই লেখা আছে কি ওয়ায়ামকুরুনা ওয়ায়ামকুরুল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। তরজমা তারা করতেছে, তারাও প্রতারণা করতো আর আল্লাহ তাআলাও প্রতারণা করতেন। এক জায়গায় লেখলো ওয়ায়ামকুরুনা ওয়ায়ামকুরুল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। তারা ধোঁকা দিচ্ছিল, আল্লাহ তাআলা ধোঁকা দিচ্ছিলেন। তারা দাগা দিচ্ছিল, আল্লাহ তাআলাও দাগা দিচ্ছিলেন। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। আলা হযরত হাতে কলম নিলেন, তরজমা করলেন ওয়ায়ামকুরুনা ওয়ায়ামকুরুল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। তারা প্রতারণা করত আর আল্লাহ তাআলা নিজের গোপন কৌশল করতেন, নিজের গোপন কৌশল করতেন এবং আল্লাহ তাআলার গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদের আলা হযরত আল্লাহু আকবার। শুনুন, আলা হযরত শুধু বারেলির একজন ব্যক্তির নাম নয়, আলা হযরত একটা ফিকিরের নাম। আলা হযরত বারেলির একজন ব্যক্তির নাম শুধু নয়, আলা হযরত এক জামাতের নাম। আলা হযরত আশিক বে আশিক রাসূলদের এক মহান ইমাম। যেই জায়গায় দেখবেন আলা হযরত নাই, মনে রাখবেন ওখানে কিছু গড়বড় আছে। चूंकि इसकी वजह क्या है कि जहां रोशनी रहेगी वहां अंधेरा नहीं, जहां आला हजरत रहेंगे वहां गुमराही नहीं, जहां आला हजरत रहेंगे वहां वहाबी नहीं, जहां आला हजरत रहेंगे वहां अबू लहबी नहीं, जहां आला हजरत रहेंगे वहां शिया नहीं, जहां आला हजरत रहेंगे वहां हजरत अमीर माविया को गाली देने वाला नहीं, जहां आला हजरत रहेंगे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियां करने वाला नहीं। आला हजरत वो अजीम जात हैं जिन्होंने हमारे हाथ को पकड़ के मदीना वाला के हाथों में दे दिया और फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपकी अमानत आपके पास दे रहा हूँ। लुटेरे से हमने लुटेरों से इन्हें बचाया, सरकार शफाअत करके इसे जन्नत में ले जाइएगा। इन्होंने क्या जवाब दिया? মদিনা শরীফে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। বলে না অনেকে, কি বলে? মদিনা শরীফে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, मदीना शरीफ जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मदीना जाना ये न फर्ज है न वाजिब है न हज का कोई रुकन है। अब कोई भी बंदा वो जब देखता है तो वाकई
مدینہ جانا جو ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، حج کا رکن ہی نہیں ہے، حج کے ارکان میں سے یہ مدینہ شریف جانا ہے ہی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا، مولا قانون تو نے بنا کر رکھا حج کا، اور یہ وہاں بھی منع کر رہے ہیں مجھے مدینے جانے سے، اور دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں؟ نہ تو یہ فرض ہے نہ واجب ہے، کریں تو کیا کریں؟ جواب آئے گا، جانا بریلی والے کی یہاں چلا جا، وہ تجھے بتا دیں گے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ جا بریلی والے اعلیٰ حضرت کی یہاں چلا جا، جا بریلی والے احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یہاں چلا جا، دیکھ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ تو کہہ رہا کہ مدینے جانے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اللہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے مدینہ بھیج رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہے مدینہ بھیج رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں وہ کعبہ جو تھا نا اس کو تو تم نے دیکھا، اب وہ کعبہ بھی جسے کعبہ مانتا ہے، وہ کعبہ بھی جسے کعبہ مانتا ہے۔ واہ، اعلیٰ حضرت نے کیا رہنمائی کی، ایک تو بتا دیا مدینہ جانا بھی ہے، دوسرے بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ میرے محبوب کی شان خانہ کعبہ سے کہیں افضل ہے، میرے حبیب کی شان اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بہتر ہے۔ ارے خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے، لو اسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر سے بنایا۔ اب سن لو، جس علماء فرماتے ہیں، تمام شافعی مالکی حنبلی حنفی تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس جگہ مدینہ طیبہ میں میرے محبوب سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام اپنے روضہ انور پر جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں، اب علماء نے یہ کہا کہ عرش عظیم، وہ عرش عظیم بہت احترام والا ہے، بہت عزت والا ہے، لیکن جب مقابلہ کیا جائے گا میرے محبوب علیہ السلام کے روض اطہر، جو زمین میرے محبوب کے جسم اطہر کو بوسہ دے رہی ہے، اے زمین مصطفیٰ، تمام زمین اللہ کے حبیب کی ہے، لیکن اے روض انور کی وہ زمین جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں ہمیشہ بوسہ دے رہی ہے، بتا علماء اہل سنت بتائیں افضل عرش عظیم ہے نہ یہ ہے؟ تمام علماء کہیں گے خدا کی قسم عرش عظیم کو تو رب نے پیدا کیا اس جسم کے وسیلے سے، یہ جسم مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو پیدا کیا، اور وہ زمین جو حضور کے جسم اطہر سے ٹچ ہے، یہ عرش عظیم سے بھی افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک جگہ تو یہ فرما دیا، دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت دوسری جگہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک کے در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک کے در کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہتا ہے کہ عرفات میں بیٹھو، میدان میں، کھلے میدان میں بیٹھو، پتھر پر بیٹھو، پہاڑ پہ بیٹھو؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے کہ مزدلفہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر بیٹھو، کھلے آسمان پر، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ مینا میں خیمے کے اندر رہو؟ یا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ صفا اور مروہ، بین صفا اور مروہ یہ سعی کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سن، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے جتنے غلام ہیں سب مدینے چلے جائیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ فرض رکھا نہ واجب رکھا. اگر فرض اور واجب قرار دے دیتا رب تو لنگڑے بھی جاتے, لولہے بھی جاتے, وہابڑے بھی جاتے, اور جتنے چلے والے ہیں چلاتے چلاتے جاتے, اور جتنے ٹنگی والے ہیں لنگی پہن پہن کر جاتے. اللہ تعالیٰ نے نہ فرض رکھا نہ واجب کیا, اللہ نے اوپن رکھ دیا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, خود میں اپنی قسم کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو روضے رسول میں جائے گا, جو بارگاہ رسالت میں جائے گا, وہ جائے گا گناہگار ہو کر, واپس آئے گا جنتی ہو کر. اور یہ میں نہیں کہتا, جامی بولچی نا, قرآن بولتے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. আর যদি আমার বান্দারা নিজের প্রাণের উপর জুলুম করে বসে, অর্থাৎ হে রাসূল আমার বান্দারা যদি গুনাহ করে বসে, এরপরে যদি আপনার দরবারে আসে, জাউক আপনার কাছে আসে, ফাস্তাগফিরুল্লাহ, আর যদি আমার কাছে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করে ক্ষমা চায়, ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল, এ রাসূল আপনি যদি তাদের সুপারিশ করে দেন. اب تو سفارش بھی نہیں مانتے. আল্লাহ তাআলা যদি ইরশাদ করতেন ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ, ওরা যদি আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতো, এটা যদি না বলতেন ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল, রাসূল যদি তাদের সুপারিশ করতেন, বুঝা গেল আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়াটাই এখানে এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যথেষ্ট নয়, আমার হাবিবকে সুপারিশকারী হিসাবে মানতে হবে. कहाँ जाओगे? সুপারিশকারী হিসাবে মানতে হবে. আল্লাহ আমার আল্লাহ যে সুন্দর কথা বলেছেন, আজ লে উনকি পনাহ, আজ মদদ মাंग उनसे. अल्लाह मदद नहीं मांगोगे जाओगे कहाँ? या रसूल अल्लाह अब्बा पहचानने से इनकार कर दिए, अम्मा ने मुंह फेर लिया, हुजूर अब आप ही से मदद मांग रहे हैं. आला से फरमाते हैं कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे. फिर न मानेंगे, फिर न मानेंगे. क़ियामत में अगर मान गया, वहां अगर बोलोगे या रसूल अल्लाह दुनिया में गलती की आपको नहीं मान के अब मान रहा हूं, वहां तो सब मानेगा. भागने का कोई रास्ता नहीं, जाओगे किधर? बात समझ में आई? अल्लाह अकबर. तो क्या अल्लाह ताला ने ओपन रख दिया, जाओ मदीने. फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है. फर्ज अगर वाजिब करते हैं तो सब जाएगा, लेकिन फर्ज वाजिब नहीं रखा. अब देखो मदीने शरीफ कौन जाते हैं, कसम खुदा की सरपरा मामा है, जाते हैं हज के लिए, लेकिन दिल बेकरार रहता है मदीने के लिए. दिल बेकरार रहता है मदीने के लिए. और मदीने क्यों ना, मदीने के लिए दिल बेकरार क्यों ना रहे? क्यों ना रहे कि मेरे महबूब खुद फरमाते हैं, तूने गुनाह किया ना, मैं जानता हूं. तूने गुनाह किया, मैं जानता हूं. सुन, वो सहाबी थे जो मुझे देखकर ईमान लाए, उन पर जहन्नम की आग हराम हो गई. तू तो मुझे देख नहीं पाया ना, जा मेरे रोजे को देख ले, जब मेरी शफात तुझ पर वाजिब हो जाएगी. मंजारा कब्री, जिसने मेरे रोजे की जियारत की, मंजारा कब्री, जिसने मेरे रोजे अथर की जियारत की, मंजारा कब्री, যে ব্যক্তি আমার রওজার জিয়ারত করলো, ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি, আমার শাফাত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেল. मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई. सुन्नियो, अरे मौज करो मौज, तेरा रसूल तुझे शफाअत करने के लिए बुला रहा है. सुन्नियो, अरे दोनों हाथों में लड्डू है. जन्नत तो हमारे लिए बनाई गई, जन्नत हमारे लिए बनाई गई. जन्नत के दरवाजे
لا يدخل فيها الا نفس مؤمنہ، مومن کے علاوہ، عاشق رسول کے علاوہ، دیوان مصطفیٰ کے علاوہ کوئی داخل نہ ہونا۔ اللہ، جنت بنائی گئی ہے سنیوں کے لیے، وہاں غلطی سے بھی کوئی گستاخ رسول نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، چابی تو حضور کے ہاتھ میں رہے گی۔ چابی کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ سرکار کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ حضور کے ہاتھ میں چابی رہے گی۔ فرمائیں گے ربیع الاول شریف میں کون کون گیا تھا؟ فرمائیں گے ربیع الاول شریف جشن جلوس میں کون کون گیا تھا؟ آئے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرما دیا، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اللہ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں اے نزدیوں تیرے حصے سے تو میں نے کچھ نہیں لیا، خود میں پہنچا رضا تو پھر تجھ سے کیا، خود میں پہنچا رضا تو تجھ کو، تیرا حصہ لیا کیا؟ جب خود جنت میں جب رضا پہنچ گیا، اور جب رضا پہنچیں گے تو ہم رضا والے بھی جائیں گے، جب رضا جائیں گے تو تھوڑی نہ ہمیں چھوڑ کر جائیں گے، جب اعلیٰ حضرت جائیں گے تو فرمائیں گے آؤ کون کون ہو جو سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی پڑھتے تھے، آؤ کون کون ہو جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دن رات پڑھا کرتے تھے۔ ارے مزے کی بات سن لو، میں نیو یارک میں گیا تو وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں لندن ابھی کچھ دن پہلے گیا، وہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے دنیا کے کسی خطے، میں نے سوچا چلو لندن اور امریکہ کی بات الگ ہے، ابھی کچھ دن پہلے میں مدینہ الطیبہ گیا، ڈاکٹر رضوان مدنی صاحب کے یہاں گیا، میں نے کہا یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ تو اردو ہے، سعودی عرب والے کیا پڑھتے ہوں گے، یہ تو بیچارے پڑھ نہیں پائیں گے، اردو ہے۔ ان کے یہاں گیا تو دیکھا 5 گھنٹہ 45 منٹ خالی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آج سنیوں کی علامت، سنیوں کا شعار، سنیوں کی پہچان بن گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دل میں خیال آتا ہے کہ بلغ اللہ بکمالہ، یہ تو سنیوں کی علامت ہے، پھر خیال آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ بھی سنیوں کی علامت ہو گئی ہے۔ لہذا احباب گرامی، اللہ قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا طٰہٰ، الصلاة والسلام علیک یا یاسین، الصلاة والسلام علیک یا مزمل، الصلاة والسلام علیک یا مدثر، الصلاة والسلام علیک یا ابا طلحہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین، الصلاة والسلام علیک۔ اس طرح کر کے 1,00,000 پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1,00,000 پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بولو نا کتنا؟ 1,00,000 پڑھنے میں رات گزر جائے گی، رات دن گزر جائیں گے 1,00,000 پڑھ کے دیکھیے نا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت مجدد ہیں۔ ارے محنتیوں سنو، ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک بار پڑھو گے 1,00,000 کا ثواب، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہو سبحان اللہ۔ اچھا یہاں تو لاکھ میں رکھا نا،
یہاں لاکھ پر، پھر دیکھا کہ لاکھ تو کم پڑ جا رہا ہے، لاکھ کم پڑ جا رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن افسردہ تھے، دل رنجیدہ تھا۔ جبریل امین آئے، یا رسول اللہ کیوں آپ خاموش ہیں؟ حضور آپ کیوں خاموش ہیں؟ ایک دن رسول کریم علیہ السلام خاموش ছিলেন। মনটা হুজুরে করিম আলাইহিস সালামে কি ছিল না? হুজুরের মন কি আমরা খারাপ বলতে পারি না? হুজুরের জুতাটাও খারাপ হতে পারে না, হুজুরের পেশাব মোবারকও খারাপ হতে পারে না। ঠিক আছে, এই জন্য একটু অ্যালার্ট হয়ে সতর্ক। হুজুরে করিম আলাইহিস সালাম এর মন কি ছিল? উদাস ছিল, উদাস ছিল। ঠিক আছে, জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম আসলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আজ আপনাকে উদাস দেখা যাচ্ছে, কারণটা কি? বলে জিবরিল, কেউ 1000 বছর হায়াত পেয়েছে, কেউ 800 বছর, কেউ 500 বছর, কেউ 400 বছর, আমার উম্মত 60 বছর 80 বছর। ওদের তুলনায় আমার উম্মতের যখন আমল নামা কিয়ামতের দিনে ওজন করা হবে, তো এদের আমল নামায় তো নেকি কম হবে, নেকি কম হবে। এই জন্য আমি আমার উম্মতের মুসিবতকে স্মরণ করে চিন্তিত, আমি চিন্তিত। জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম রব্বুল আলামিনের দরবারে আরজ করলেন, জবাব আসলো, হাবিবকে যাও বলে দাও, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর। হাবিবকে বলে দাও, লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর, কদরের রাত 1000 মাসের তুলনায় উত্তম। আলা হযরত হুজুরের এই হাদিসকে সামনে রাখলেন, দেখলেন যে হুজুর করিম আলাইহিস সালাম তো নবী করিম আলাইহিস সালাম রাহমাতুল লিল আলামিন কি করলেন? এক রাত্রে লাইলাতুল কদরের এক মুহূর্তের ইবাদত 1000 মাসের তুলনায় উত্তম। আলা হযরত বললেন, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो लाखों सलाम लिखकर एक बार में लाख नेकियों के बारे में आपके आशिकों को रास्ता बता दिया, फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा है। कलम हाथ में लेते हैं। अब क्या फरमाते सुनिए, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कहो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं? काबे के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब फरमाते हैं कि आप कान बोले लीजिए तुमको जो राजी करे। अल्लाह अल्लाह, कान बोले लीजिए तुमको जो राजी करे। अल्लाह। आगे इससे पहले फरमाते हैं, आंख आफा कीजिए उसमें रिया दीजिए, जलवा करीब आ गया। एक तो हुजूर से कह रहे, हुजूर ऐसी आंख दीजिए जो सब कुछ देख ले। क्या आला हज़रत का फिक्र है, अल्लाह अकबर। आला हज़रत के अफकार पर गौर कीजिए। फरमा रहे हैं कि आंख अता कीजिए, फिर फरमा रहे हैं आंख सिर्फ देने से नहीं होगा हुजूर, उस पे रोशनी भी दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत आंख वाले ऐसे भी हैं उनको नजर कुछ नहीं आती। हुजूर बहुत आंख वाले ऐसे हैं, आंख तो है, उसमें सफेदी भी है, उसके अंदर जो है स्याही भी है, लेकिन नजर कुछ नहीं आता। अब हमारे आंख अता कीजिए, वो वाली आंख दीजिए ना, जो जमीन के अंदर क्या है वो भी देख ले, आसमान के ऊपर क्या है वो भी देख ले। आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए। अब फरमा रहे हैं जलवा करीब आ गया। हुजूर आप करीब हो और ऐसी आंख हो कि आपको मैं देखता हूं, आप मुझे देख रहे हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंखों में आपकी आंखों में आंख डालकर नहीं बोलूंगा, आपकी आंखों की जियारत करते हुए, या रसूल अल्लाह अचानक अगर आपकी निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए तो जो जलवा आपका तो करीब आ जाएगा। या रसूल अल्लाह, अब उस जलवे को देखने के लिए जिब्रील अमीन कितने बार आए थे? बहुत बार आए हैं, लेकिन
मेराज की रात कह रहे सरकार करीम अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन और जिब्रील अमीन सरकार करीम अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखा, असली सूरत में देखा। अल्लाह अल्लाह अकबर। आला तक फरमा रहे हैं किधर जाइएगा जनाब, आला हजरत की किस मौजू पर गुफ्तगू कीजिएगा। आला हजरत जो है इतने बड़े, अब सुन लीजिए इल्मी बात। মাদ্রাসায় কারা কারা পড়ছে একটু হাত তুলে দেখি, যারা যারা মাদ্রাসায় পড়ছে আমি দেখি। হ্যাঁ, কিছু মাদ্রাসায় যারা পড়ছে মাশাআল্লাহ। শুনেন, দুনিয়ার সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত মুফতিরা ফতোয়া দিলেও যে হিন্দুস্তান হচ্ছে দারুল হারব, দারুল হারব, দারুল হারব, যুদ্ধ, অর্থাৎ এই দেশে থাকতে গেলে যুদ্ধ করতে হবে। আলা হযরত এই বিষয়ে যারা আমার লাইভ প্রোগ্রামে শুনতেছেন ইনশাআল্লাহ তারা স্পেশাল একটা আমি লাইভ প্রোগ্রামে এসে এটা ডিটেইল আলোচনা করব। এখানে জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি, সবাই ফতোয়া দিলেন হিন্দুস্তান হচ্ছে দারুল হারব। হারব মানে যুদ্ধ, দার মানে দেশ বা ঘর, মানে যুদ্ধের দেশ, এখানে আপনাকে যুদ্ধ করে থাকতে হবে। সবাই ফতোয়া দিল। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একটা কিতাব লিখলেন, ই'লামুল আ'লাম বিআন্নাল হিন্দুস্তান দারুস সালাম। কি লিখলেন? ই'লামুল আ'লাম বিআন্না হিন্দুস্তান দারুস সালাম। আলা হযরত বলতেছেন এটা দারুল হারব নয়। এটা নিয়ে ওয়াহাবিরা চিৎকার করতে শুরু করলো, হ্যাঁ এই কথাটা ইংরেজদের পক্ষে গেছে, উনি ইংরেজদের এই করছেন সেই করছেন। শুনো, মাথার মধ্যে বসে রাখো, দারুল হারব হবার জন্য শর্ত হচ্ছে যেখানে মুসলমানরা 5 ওয়াক্তের নামাজ